हाय गायज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आहे तुम्ही? हाय न्हू बरी? आम्ही बी हाय सगळी बरी. आणि आयज न्हू तुमकां हाडलां नेल पॉलिश कलेक्शन आणि मागीर नेल पॉलिश कलेक्शन हा ते तुमकां मुखार दाखयतले. तेच पयलीं सांगोस जाता मागीर नेल पॉलिश कलेक्शन हा ती थोड्यो आहाय ती उद्यो जालो आहाय, थोड्यो आहाय थोड्योश्यो उरल्या त्यो पुरो हांवें भायर मारून नाय त्यो दवरले कित्याक म्हाका ते कलर्स ते लायक, सो हांवें ते काबार करीसर हांव ते दवरतले. फर्स्ट पॉयंट. सेकंड पॉयंट हा तितल्या खंयचो नेल पॉलिश म्हाजो एक्सपायर जावंक ना. पयलीं सांगोताना कमेंट येता कुसले नेल चेराचे जाला. सो कालचो व्लॉग कोणें चोवना न्हू, आन्सर टू द कमेंट, सो वचोन चोवपा जाता. तिंगा ऑलरेडी सांगलां कितें सांगों जाय तें. सो ते आनी म्हाजे सगळे नेल पॉलिश आहा ते नॉर्मल, नो ब्रँडेड. ओके, हांव ब्रँडेड वचोन हाडिना, व्हडल्या व्हडल्या शॉपांचेर वचोन घेयना. हांव धाकटे धाकटे शॉपांचेर आसता पळय तेच घेता आनी म्हाजे बजेटान बसता तशेंच घेता. व्हडले व्हडले घेवन माथ्यार बसून बिलां वाडोवपाची म्हाका संवय ना. आपल्या बजेटान बसता ते हांव घेता. मोस्टली ऑनलायन घेता नाजाल्यार ऑफलायन खंयच्या शॉपार वचोन घेता. सो तुमकां हांव एक एक नेल पॉलिश म्हणजे हातीक लायतले आनी दाखयतले म्हाका आनी मागीर पुसतले. ओके, सो तुमकां ते तुमी मागीर क्वेश्चन बी आहा न्हू तुमकां तेणे खंयच्या शॉपाचेर घेयला. मोस्टली मडगांवां घेयला आनी पणजे घेयला. पणजे खंय घेयला ते तुमकां हांव सांगोंक शकता. मडगांवां खंय घेयला ते सांगोंक शकना कित्याक मडगांव कन्फ्यूज जाता. हांव आजून मेरेन कम्फर्ट जावना. म्हाका कळना आजून खंयच्यान खंय कितें हांव गुंडावता सगळे ब्युटी शॉप्स आसताय न्हू, सो खंयचे ब्युटी शॉपाचेर म्हाजी नदर पडली आनी म्हाका ते लायक जालें. म्हाजें फर्स्ट लूक कार्ड म्हाका ते बरें दिसलें न्हू ते हांव घेता. सो ते म्हाका लायक जालें सो हांवें घेयलें. तशें म्हागेलें. सो रँडमली घेयला पूण पणजे घेयला आनी आमगे पणजे आमगे चुडा शॉप आहा ते चुडा शॉपाचे सायडीक ते व्हडले कांकणा शॉप आहा ते आदले, सो थिंग घेयला. पूण खंयचे खंय घेयला ते म्हाका खबर ना. ओके, ती दोन जाल्यार आनी एक थर्ड आहा ते जुडियोन पळय दोन नेल पॉलिश कितें घेयलोली आहाय. सो ही दोनूच जुडियोची आहाय म्हाका कडेन रादर दॅन नॉर्मल मार्केट, लोकल मार्केटा कडेन खंयचे कोणे शॉपांचेर घेता. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. खंयचो हांवें नेल पॉलिश घेयला, कसलो कलर्स म्हाका कडेन आहा ते तुमी आतां चोय. आयज हे मागीर नेल पॉलिश कलेक्शन थोडेशे आहाय 3, 6, 9, 12. ओके, सो तुमकां एक एक लायतले आनी दाखयतले खंयचे खंय ते आनी हे जुडियोनचो रिमूवर हाडला सो ते तुमकां लायल्या उपरांत वायप करून हांव दुसरे कलर लावन दाखोवपा मेळटो म्हणून. आनी हो मागीर तो आसा टेडी बेर बी दवरला थिंगा आनी स्टँड दवरला. ओके, आतां लेट्स गेट स्टार्टेड. आयज हेचे मागीर नेल पॉलिश कलेक्शन आनी सद्या न्हू हातीचे सगळे नेल्साचे काडला. ओके, नेल्साचे. ओके, आनी हे न्हू हांवें नेल पॉलिश रिमूवर न्हू जुडियोन सावन हाडलेलो आनी एकदम बरें येतात ते. खूब आहा आनी कापसा लाय हें कर तें कर झंझटूच ना. कशें काडले एक्के लायले. सो फर्स्ट तुमकां दाखयता. म्हाका न्हू तुमी लिपस्टीक कलेक्शन चोयला आजून कोणें जाल्यार वचोन चोयाय. सो लिपस्टीक कलेक्शनान जे तुमी चोयलोले म्हाका रेड कलर न्हू लायक. रेडान म्हाका रेड शेड मागीर न्हू आय डोंट नो म्हाका लायक रेड शेड. सो मोस्टली मागीर रेड शेडू आसता कित्याक रेड कलर न्हू नेल पॉलिश खंयच्या ड्रेसाचेर ना खंयच्या हेचेर मोस्टली वयता म्हाजे हिसपान. मे बी हांव नोको कशें तें म्हूण म्हाका लायक रेड कलरूच हाडपा. सो मोस्टली मागीर रेड कलर आहा अदर दॅन ते सगळे ड्रेसा प्रमाणे हांव हाडटा. ओके, सो फर्स्ट आहा तो हो रेड दाखयता तुमकां. लावन दाखयता सो दॅट तुमकां बी आयडिया येतली. हा न्हू चोय. ओके, चोय हो रेड मागीर फर्स्ट आहा तो. आनी सद्दां न्हू नेल पॉलिश लायता तेन्ना न्हू फर्स्ट कोट लावपाचो आनी सायडीन सुकोवन दवरपाचो. ओके, सुकल्या उपरांत न्हू सेकंड कोट लावपाचो. डायरेक्ट न्हू दोनूय कोट बाराबर केन्ना लावप ना. ओके, सो हो आहलो मागीर फर्स्ट वन चोवपा जाता. ओके, नो ब्रँड नॉर्मल मागेली. हे म्हाका 80 रुपीज पडलेले जे बरयलो आहा म्हूण सांगत तुमकां. म्हाका सद्या उगडास ना. मागीर तशें खंय गेले खंय दिश्टी पडले आनी घेयले. सो सेकंड रेड आहा तो हो.
तो सेकंड फिंगर लावन घेता आनी सद्दां न्हू डीप केल्या उपरांत अशें न्हू मातशें काडून घेया आख्खें हें करूं वचनाका ओके नाजाल्यार चड दाट लागता एके सायडीन कशें हांव पयलीं वयर न्हू पुश करता क्युटिकला कडेन नाजाल्यार वयर लागना आनी सकयलू लागत तें सो सायडीक बायन अशें न्हू पुश करून मागीर हांव सकयल ओडटा कांय तुमकां डिफरन्स एश कशें दिसपाना वो आनी वो बोथ आर सिमिलर बट दोन आहाय ते म्हाका कडेन अचे वो नको कितू पडलो तो लॉंग लास्टींग नेल पॉलिश बेश्टे शॉपाचेरू घेवप न्हू म्हागेलें तो सो हो आलो सेकंड वन रेड आहा तो हो आहा तो थर्ड रेड ओके आनी अशें न्हू सुकोत जाल्यार बाय हांव भायर मारना तितून न्हू हें रिमुवल आहा न्हू तो घालपाचो ते ऑटोमॅटीक पातळ जाताय ओके हो बी रेडू म्हागेलो आनी सायडीक लागल्या उपरांत अशें नाखशांनी अशें न्हू ओडून काडा ओके हो थर्ड म्हागेलो रेड शेड मोस्टली रेडू घेता हांव हो थर्ड रेड ऑल थ्री लूक सेम ओके हो एक आहा हो मातसो न्हू मरून शेडाचेर आहा ओके हो मरून शेडाचेर आहा फिंगरा लागयता शाइन हा एंक शाइन ना एक शाइन हा चल ना सो दॅट मरून शेडाचेर हो चवथो म्हागेलो आनी हांव कितें करता न्हू शाइन ना न्हू जाल्यार न्हू तेंची शाइन येवपा जाय म्हणून हांव हो यूज करता शायनी ग्लॉसी हो मातसो म्हारग आलो म्हागेलो हो मळगोंक येयलोलो म्हाका उगडो आसा हो मळगोंक येयलोलो सो हेजेरूय लावन दाखयता खंयचेय नेल पॉलिश लायले न्हू तेंचेर बी शाइन ना डल जाल्यार अशें वयल्यान न्हू लावपाचें शायनींग हें तुका सिल्वर गोल्ड सगल्या कलरांनी येता ओके शायनी जालें सो हे आहलें मागीर रेड शेड हे 4 रेड शेड आहलोले 4 ओके 4 रेड शेड आनी हो शाइन बेस आहा तो हांव तेंच्या वयल्यान लायता तो आतां हो न्हू म्हाका जुडियोनसून हाडला हो कलर न्हू म्हाका लायक कहो हो काडल्यार हांव मोस्टली न्हू सोदतालें म्हाका मेळो नाहलो पयलीं एक पाटी लायलोलो हो कलर हितून पेडिक्यूर करता न्हू तेन्ना म्हाका हो कलर तेणी लायलोलो पार्लरान सो हो कलर सोदतालें म्हाका मेळो नाहलोलो फायनली म्हाका जुडियोन तो मेळलो आतां पुश करून ना पळय वयर तुमकां दाखोवपा जाय म्हणून पुश करून ना पुश करना न्हू जाल्यार पळय सायडीक अशें उरता लागना आसतना सो सद्दां लायता तेन्ना अशें भितर अशें पुश करून लावपा जाय स्टार्टींग दाखयला पळय तशें सो हो आहलो मागीर जुडियोनसून घेयलोलो हांवें ओके नको कितू पडले ते म्हाका उगडास आसना हेची रेटूय ना जुडियोचेर हा 79 रुपीज पडला सो मागीर ऑल फिंगर्स आर डन कशें न्हू सो हांव तुमकां दाखयता अशें कशें यूज करपा तें हें ओपन केलें आनी न्हू तितून एकू काडपाचें वयलें ते सो ऑलरेडी वेट टिश्यू आसनाय आमगेले तो अशें आसता वेट टिश्यू भाशेन न्हू ते सो एक काडलें वेट टिश्यू भाशेन फोल्ड करता हांव की सो दॅट ते लिक्वीड आहा न्हू ते सारकें अशें दवरपाचें मातशें प्रेस कर बोथ द सायड प्रेस केल्या उपरांत न्हू ऑटोमॅटीक अर्दें भायर सरलें न्हू सो दॅट ते खूब दिसांचें आसता न्हू आमगेलें सो तें मातशें येवपा हार्ड जाता नाजाल्यार मातशें हें केलें प्रेस केलें ऑब्जर्व जाता सॉफ्ट जाता आनी झूप करून येता कळ्ळें तो आतां कॉटनान बाहेर तूं लायता न्हू जाल्यार सेम वे लाय
मातशें वगत प्रेस कर सो दॅट ते ऑब्जर्व जावपा सॉफ्ट जावपा आनी पुल इट चोय येयलें सो तशें करूं जाता तशें काडूं जाता नाजाल्यार तुमकां कशें प्रिफर आहा पळय काडपाचें तें काडा ओके सो आतां हें पयलीं काडटा आनी माशरान मेळटा तें सगळीं काडलां आतां तुमकां उरलेलीं दाखयता ओके ही दाखयली न्हू शेड्स हो शेड न्हू हेका लागून हाडलेलो ड्रेसाचेर हाडलेलो ड्रेसा लागून शेड हाडलेलो लायट कलर म्हणून ड्रेसाचेर हाडलेलो ओके बरो दिसता ते लायट कलर कोणाक डार्क कलर्स बी लावपाक नाका न्हू जाल्यार हो कलर लावपाक जाता तुमी ओके लायट कलर सो ही कलर हो बी लायट कलर न्हू हांवें तुमकां सांगलो न्हू हो कलर सोदता म्हणून पार्लर हितून लायलो न्हू पार्लरान सो पाटी सोदून म्हाका मेळना पूण हो एक हाडलेलो हांवें सिमिलर जायत गोडे म्हण सो अशें पुश करून लावपा जाय ओके पुश करून लायल्यार वयरूय तुमकां दिसता इवनली सगळ्याक लागला सो तशें लावपाचें होय हांवें न्हू ड्रेसाचेर हाडलेलो आनी सद्दां लायत तेन्ना न्हू आलोया ओके हांवें आलोय नासन लायला कित्याक म्हाका खबर आहा न्हू ते हें बेश्टें लायता हांव डायरेक्टली तेका लागोन पूण थंयसर केन्नाय लायत न्हू जाल्यार मातशें नील पॉलिश घालुपा जाय तुमी तो हो आनी कलर कहलो काय म्हणून म्हणशा हो कलर हाडलेलो नील पॉलिश हेका लागून ड्रेसाचेर पूण तेजे वयल्यान न्हू हो कोड कोत्ता कोड करीत न्हू जाल्यार ती शायन येता कित्याक एका शायन ना एक शायन ना पेंट कहो पूण तो ड्रेसा लागून तो हांवें हाडलेलो पेंट कहो जावं ना कसलोय जावं पूण तो हांवें हाडलेलो कित्याक ड्रेसा लागून ओके ते पयलीं पुसता एक तुमकां न्हू एक हो एक असो आसा तो इतलोला ओके आतां हांवें दोन घेयल्या कित्याक दोन पाटी काडला न्हू सो पयलीं एक काडलेलो नेल पॉलिश पयलीं सो तो आहलो सो एक आहा न्हू तो आरामसे पुरो तुमकां एक 6 म्हयने तुमी आतां रेगुलर बेसिसाचेर बी कोत्ताय म्हळ्यार एवरी टायम नेल पॉलिश चेंज कोत्ता हांव पयलीं कोत्तालें आतां कोन्नात म्हाका टायमूय ना आनी पासियेंसूय एक पाटी आसना नेल पॉलिश बी चेंज करपाक पूण तुमकां आराम जाय 6 मंथ चलतलो म्हाज्या आनी और हजबंड चलतलो कित्याक 6 ब्लू मंथ्सान केन्नाय नेल पॉलिश हांव लायता हातीक पांयाचें काडटा हांव सो आरामसे खूब आसता हितून कितू हाय एक काडलो आनी एक हें केलो जाल्यार आरामसे पुरो तुमकां ओके कितू हाय ते म्हाका पूण एक्सपायरी 27 आहा तेंगेले ओके सो तें सोडून दिया दुसरो कलर लायत दाखयता तुमकां हो कलर आनी सद्दां नेल पॉलिश घेत तेन्ना न्हू लावन चोया आनी तुज्या बोटाक तो बरो दिसता सूट जाता काय ना सद्दां तें लावन चोवपा जाय आमगे कावडो येयलो सो लावन चोवपा जाय लावन चोयता न्हू कळटा तुका बरो दिसता काय ना त्या प्रमाणे तुमी मागीर मुखार वचोन घेवपा जाता हो ब्लू कलर घेयलेलो म्हाजे ते शायनींग ड्रेसार कोणी मागीर तो चॅनल फॉलो करता जाल्यार हो बरो आसतलो शायनींग ड्रेस आहा म्हाका कडेन सो त्या ड्रेसाचेर हांवें हो कलर घेयलेलो ब्लू कलर थोडी न्हू ड्रेसा प्रमाणे एवरीडे बी नेल पॉलिश चेंज कोताय न्हू सो तांकां हें जाता तें ओके न्हू जुडियोचेर गेलेलो असलो म्हाका ड्रेसूय ना कांय ना बट आय डोंट नो म्हाका तो लायक जालो मागीर हांवें तो घेयलो म्हणल्यार केन्ना म्हाका अशें लायलो म्हणून हांवें कळना लायलो म्हणून हांवें कळना फ्रेंच पेडिक्योर मॅनिक्योर कोता न्हू फ्रेंच पेडिक्योर मॅनिक्योर हो शायनींग बेस लावपा जाता पोंदाक ओके फ्रेंच पेडिक्योर मॅनिक्योर करून जाताना फ्रेंच नेल पॉलिश कशें लावपा जाय जाल्यार तुमकां जाण जावपा जाल्यार कमेंट सेक्शनाचेर सांगा हांव तुमकां हाडटलें ओके आतां सद्या हांव सगळें नेल पॉलिश काडटा
लायता आनी मागे फेवरेट रेड कलर लायता कित्याक रेडूच प्रिफर करता आनी खंयचे प्रिफर करिना तुमकां कळ्ळा न्हू रेड शेड म्हाका चड आहाय ते सो सद्या हांव रेड हितूंतलो होच लायता ओके लायता आनी माशेरान मेळटा जे नेल पॉलिश लायले रेड कलर मागे फेवरेट रेड कलर लायता पांयाकूय रेडू आहा ओके गायज हेजे फायनली नेल पॉलिश लायले ओके रेड कलर आनी इफ तुमकां आयज म्हाजो व्लॉग नेल पॉलिश कलेक्शन लायक जाला जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी कोले तुमकां म्हाजे कलेक्शन जाणा जावपा जाय जाल्यार तुमी सांगा आनी म्हाका लास्ट टायम एक कमेंट येयलो शो युअर ड्रेस कलेक्शन दाखोव म्हाका कमेंट घालनाका ओके ड्रेस कलेक्शन हांव दाखोवपाना ते मागीर लायफ स्टोरी बाय प्लेस गोवन गर्ल चॅनल आहा न्हू तेजेर तुमी वयता केन्ना तेन्ना दाखयतले पयलीं दाखयलें मागीर म्हाका कांय नासची ना न्हू घालपाक सो ड्रेस कलेक्शन दाखोवपाना रादतून कितें आनी कितें तुमकां चोवपा जाय मागीर कलेक्शन जाल्यार कमेंट करून शिवली सांगा ओके होप सो तुमकां आयचो व्लॉग बरो दिसलो म्हणून बरो दिसलो लायक करा शेअर करा आनी स्कीप करून चोय नाका प्लीज ओके नेक्स्ट व्लॉगान टिल देन बाय गायज